हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଦିୱାଲି ଛୁଟିରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି। ତ ଦିୱାଲି ଛୁଟିରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା କି ଆମେ ଆଳୁଚପ ଖାଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାରୁଲ କହିଲା ମୁଁ ଆଳୁଚପ ବନେଇଦେବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ବନେଇଦେବି। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ लगन मोर कहलु चलो प्रस्तुत କରିବା ଏବେ ଆଳୁଚପ। ତ ଆଳୁଚପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଳୁ କାଟିଦେଲୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଲୁ। ଆଉ କିଛି ପାଣି ନେଇ ତାକୁ ଗରମ କରି ତା ଉପରେ ବାଦାମ କିଛି ପକେଇଦେଲୁ। ଦୁଇଟା ପିଆଜ ନେଇ ତାକୁ କାଟିଦେଲୁ। କାଟିଦେଲା ପରେ ଏଠି ଅଦା ଆମେ ପୁରା ଚୁନ ଚୁନ କରି ତାକୁ ରଖିଦେଲୁ। ତା ଉପରେ ରସୁଣ ବି ଚୁନ ଚୁନ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଭାଉଜ ଆମର ବେସନକୁ ଗୋଳେଇ ରଖିଦେଲେ। ଆମେ ଆଳୁଚପ ବନେଇବା ଏଇ ବେସନରେ। ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ କାଟିଦେଲୁ। टमाट काटला पर ग्राइंडर रे रखी तापर रसुण कंचा लंका और पियाज भी पकई ताकू पेस्ट बनईदेवा। ये पेस्ट आमे आलू चटनी रे यूज करिबा प्लस टमाटो चटनी बनई ताकू आलू चप संगे सर्व करिबा। एबे हमर आलू सिझी जायछि तो आलूर चोपा छड़े आमे ताकू आलू चकड़ी देलु। तो तापरे गोटे पैन को गरम करी तापरे तेल जीरा पकईदेलु। जीरा पर अदा रसुण जो आम पेस्ट करथिलु ताकू पकईदेलु। ताकू भल भाव से घांटिलु। घांटिला पर तापरे से पियाज पकईदेलु। आउ किछि समय पियाज को हवा पाई छाड़देलु। तो पियाज हो सारला पर तापरे टिके हिंग ढाली देलु। तो सांग माने आपण माने समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु आ कमेंट करंतु। एमती भल भल रेसिपी मु मो चैनल रे आणुथिबी। तो तापरे आमे से टमाटर प्यूरीटा को टिके पकई देलु। तापरे आउ थरे घांटी देलु। घांटी देला पर देखंतु आर लुकटा केमती चेंज हो जाउची। बर्तमान टिके लाल मिर्च आउ करी पाउडर आउ पारुल फेवरेट पाव भाजी मसाला ऐड करी आमे टिके ताकू मिक्स करिबा। मिक्स कर सारला पर हमर एट लगभग रेडी हो सारलानी। तो जो आमे आलू चकड़ी थिले ताकू से टिके पकई देबा। आलू चकटा को मसला रे पकेला पर ताकू भल भाव रे टिके घांटी देबा। घांटी देला पर देखंतु आमे बर्तमान बे आलू सब जगह पकई सारिछे। तो आलू घांटिला पर देखंतु ता कलर केमती चेंज जायछि, केते बढ़िया देखा जाउछि। तो भल भाव रे आमे एमती ताकू किछि समय चलेबा। किछि समय चलला पर आमे जो बादाम सिझेइथिले से बादाम को एथरे ऐड करिबा। बादाम ऐड कला पर हमर आलू चकटा रेडी हो गला। तो एबे आमे बनेबा टमाटर चटनी। तो चलंतु टमाटो चटनी बने पे गोटे पैन रे तेल गरम करला पर आमे हिंग ढाली देले। हिंग ढाल देला पर सेथरे जीरा टिके ऐड कले। जीरा ऐड कर सारला पर आमे जो टमाटर पेस्ट रखिथिले सेथरे पकई देबा। टमाटर पेस्ट पकई देला पर से टमाटर पेस्ट टिके चलई देबा। देखंतु चलैला पर टिके कलर चेंज हो जाइछि। तो तापरे आमे टिके लाल मिर्च ऐड कर देबा कलर पाई। तो देखंतु टमाटो चटनी एठी केते सुंदर देखा जाउछि। तो आपण एटा ऑप्शनल भाव रे चीनीटा को यूज करि परिबे। जस्ट टिके आमे चीनी ऐड कर देइछु। ये देखंतु टमाटो चटनी हमर रेडी हो गला। तो टमाटो चटनी रेडी हो गला पर आमे गोटे पैन रे तेल ढालिबा आलू चॉप बनेबा पई। बर्तमान एठी आमे आलू चॉप बनेबा। आमे तेल गरम हो पई किछि समय छाड़ी देबा। तो संग माने आपण माने वीडियो टिकी शेष पर्यंत देखंतु। चैनल ले नुआ थिले सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु। तो अभी हमर तेल गरम हो सारछि। तो एठी आमे कोन करबा ना जो आलू चकटा थिला ताकू छोट छोट गोला करी बेसन ने गोले छानिबा। ए देखंतु छोट छोट आलू चॉप बनेबा। देखंतु केनते सुंदर देखा जाउछि।
ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁଚପ ବନେଇବା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା ପରେ ଛାଣିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏ ରେସିପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ ରେସିପି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଳୁଚପର ମଜା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆଳୁଚପ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଳୁଚପ ବନାଇ ବହୁତ ଇଜି ତରିକାରେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଳୁଚପ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଳୁଚପ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଟମାଟୋ ଚଟଣି ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ଯେଉଁ ଥିଲା ବହୁତ ହିଁ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଚଟଣି ଖାଇଲି। ଆମ ଲଗନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଖୁସିକୁ। ଆଉ ପାରୁଲ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଆଳୁଚପ ବନେଇଥିଲା। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।